अबे रामपुड़ो अरे अरे कॉलेज पड़ा रे मो फर्स्ट टाइम देखुली अरे लिप्सा मैडम सहित मु पछरे कुकुर पड़े गलाउली रे आज न ता सहित मोर धक्का गला सब मौत के खोला रहे लोग रखीरा अबे अबे रामड़ो ओ मन कथा जी सब खल्ली की खई देबी बे काई ना मो ता सहित फर्स्ट टाइम कॉलेज पढ़ा देखी आउ ता सहित मु ता पछरे कुकुर पड़ी गड़ाउली बे मो आज सब मन कथा हल्ले के कही देवी बे हेलो लिप्सा मैडम हेलो लिप्सा मैडम मो तुमको न अरे कॉलेज पढ़ा रे फर्स्ट टाइम देखी मो तो पाई अरे पागल हो जाइथिला तो भाई मु अरे फर्स्ट टाइम देखी ना तो पचरे अरे कुकुर पड़े गड़ाउल तो सहित मु अरे तोते गोटे कथा कहूनी भावुली कहीं ना मो ते कॉलेज पढ़े देखी तोते मु अरे जीवन भी भल पाऊली कौन यारू यारू कही जाऊ तार कहबार माने कौन हो मो कहवा कथा माने ना मो तथे अरे जीवन भी अधिका भल पाऊला कहीं ना तोते फर्स्ट टाइम कॉलेज पढ़ाने देखी ते तो पतरे मु कुकुर पड़े गड़ाउली ते कही पार नी आज मु अरे सीधा सड़क भाव मु ते बुझे कहूँ मु ते अधिका बोले पाऊँ आउ ते मु सबुदिन निजर कर रखी तो मुझे प्रथम आईरा ने देखे पर आसबू मत भल पाइबू यू नॉनसेंस आउ पदे जदि बाजी कथा कहबू ताहले मोटू खराब आउ किया भी हेबरे मन रख वाह 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 ओहो वाह 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 अरे तू रागिले भारी ब्यूटी सुंदर लो तो पाइबू अरे गोथारे नहीं अरे रागिले रागुछु बोल हाउ टिके रागेलो हे हाउ टिके रागे तो रुसिले रुसुछु बोल हाउ टिके रुसेलो हाउ टिके रुस इडियट इडियट तू एत अभद्रामी हेतिबो तो माँ कौन एबे अभद्रामी हेई नथिबे यू नॉनसेंस अबे तू कौन कहलु मो सहित तू अरे मो पाखरे तू अरे कुर्सी रे रहीबुल बुझिलु मो सहित तू लाइट में जा तोते मु अरे कुर्सी रे रखिबे आउ कोठी जाई कि मारिबू एटी नुए बुझिलु अबे ओ तते भल रे बोले कहछि
ମୋ ସହିତ ରାଜି ହେଇଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ତୋ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବି। ଓ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ? ହାଲୋ, ମୁଁ ତତେ ଆରେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ମୁଁ ତତେ ଆରେ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଲିପ୍ସା, ମୋ ସହିତ ମୁଁ ତତେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପରି ରଖିବି ଲା। ଓ ରିଏଲି? ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ, ତୁ ମତେ କେତେକା ଭଲ ପାଉଥିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ ନା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି। ତମେ ହେଲା? ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ହଁ ହଁ, ମୋ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛୁ, ତାହେଲେ ମତେ ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଦେଲ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦଉଛି। ଓହୋ, ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତମେ ମୋ ସହିତ ଜମା ବି ଚିଟିଂ କରିବନି, ହେଲା ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୋ ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ଚିଟିଂ କରିବି? ଯେତେହେଲେ ବି ମୋର ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ହଉ। ତ ଚିଟିଂ କରିବି କାହିଁକି? ହଉ ହଉ, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ହଉ ହଉ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଣିକି ଦଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି ବାବା, ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଜମାରୁ ବି ଆଖି ଦେଖିବନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ୟୁ ବ୍ଲାଡି ଇଡିୟଟ! Vamos! Vamos, साली हरामजादे! ओ गले चापुड़ा मारी किछि भल्लो गले नीला अरे कथारे नाई मो भल्लो तिले नंद लल्ला सुंदरे हरि हरि भेकरे तुलसी माला गोपरु मथुरा चले मोर लीला ଆଉ କିଏ ଯଦି ମୋ ସହିତ ବିରୋଧ କରେ ତାକୁ ମୁଁ କରିଦିଏ ଦିଅ ପାଲ।
ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଆସ ଲୋ ଲାଜ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଆସ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅର୍ଜନ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। तमे मोर दिल वाली मु दिल का राजा हम पाई चाहे ले भी सजा